फ्रेंड्स नमस्कार समस्त को गुड कौन कह गुड इवनिंग कारण इवनिंग टाइम हो आसला आउ आपण मानक मुझे देखी कौन कहले जो मणिनाग मंदिर आम जाइलु बुलिया पार्ट 1 थिला आईटा देखु यहाँ आम आसीचु ये कोटागढ़ पार्क जो रणपुर कोटागढ़ पार्क आपण मैंने समस्ते जानी थे है जो मैंने भी जानी ना देखी दिंतु केते सारा लोक नयागढ़ डिस्ट्रिक्ट आउ रणपुर कोटागढ़ पार्क है देखु लोक गाड़ी माने पूरा बाली यात्रा जमी नुह सेमती ही लोक भर्ती होती चलते भितर गाड़ी पार्किंग कर बाइक सब कार थी रास्ता चलो देखुं तो केते सारा लोक बाइक पूरा लाइन एटा बाइक स्टैंड पूरा देखो केते बड़ आम ए चल देखुं ना केते सारा लोक टिकेट काटा सब लाइन होते हाथ धो हे प्रभु एते सारा लोक हेबे बोली मुझे बिलीव कर जेहेतु आज नुआ वर्ष रे हैला बहुत सारा लोक से आज देखुं सांग मैंने पूरी मंदिर भी एते लोक हेबेनी माने एठी जेते लोक देखिबा पार्कटा केमिति आ कौन अच्छी जहाँ जहाँपाई आज एते सारा लोक लाइन धरी ठिया पुणी टिकेट काउंटर सेपटे जेहेतु गोटे टिकेट काउंटर से प्रोब्लेम होउची कारण दी तीन होता सुविधा होता था समस्त को माने जल्दी जाकि एमती लाइन धरिकी ठिया न था जल्दी जा टिकेट काटि था से आसिकी पहुँची गलु पार्क भितर है गोटे टिकेट्र मूल्य है केते जानते 30 टंका है ये देखुथे पार्कटा एमती सब अच्छे मत तो सेमती से खास ही लगलानी हेले आपण मानू केमती लागिबो सेटा आपण माने मते निहाती कमेंट करके कहिबे ओके आपण मानको देखौची हैला सब गुडा को बुले बुले देखैबे आपण मानको आ केमिति पार्क लागला से निहाती कमेंट कर जदि बा आपण माने पार्क को आसुचंदी ताहले संध्या समय ही आसंतु कारण संध्या समय आसले एटी बहुत सारा लाइट सिस्टम अच्छी है लाइट सिस्टम अच्छे जेहतु भल लगे टे लाइटिंग लगे माने लगा हम सब लाइट फाइट लगे से भल लगे बुलायापाई आउ कारण एवं टाइम से 4टा 4:30 पाखापाखि ना से लाइट ऑन करना कि ना बहुत सारा लाइट सिस्टम ये अच्छी सुविधा माने बहुत भल देखा जाए से पार्कटा को आम देखिकी ही जाइलु कारण इवनिंग समय जो प्रकार देखा जाऊला से आम ये जाइलु बुलायापाई सेमती खास नुह है बहुत सारा माने पिलान भल सुविधा है छोट पिलान देखु बहुत सारा दोली अच्छी ये छोट पिलान खेलवाई ता भीतर तो बहुत सारा माने बाइक रेस जो बुलाया दोली अच्छी ता टिकेट भी काटुचंती परा आपण मन देखिबे है आगो देखिबे आपण माने केते सारा दोली आउ एई भीतर सब गुपचुप चाट आउ सब कंठे फंडे सब बिक्री होची एई भीतर सब किछि अच्छी आपण मन देखो छाड़ीगला आम सेपट देखु देखिए खास
ରାତିରେ ଲାଗିଲେ ଭଲ ଦେଖାଯିବ ନା। ମାନେ ଏତେ ଲୋକ ପଣା ପଡ଼ିଲେ ଏତେ ଲୋକ ହେବେନି ଆମର ବାଲିଯାତ୍ରା ହୁଏ ଲୋକ। ଏଇପଟେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ପ୍ରଭୁ ଏତେ ସାରା ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ତଳଟା ଦେଖୁଛି ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଏବେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ ତଳ ଫ୍ଲୋରଟା କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ଫାଷ୍ଟ ଦେଖେଇଦେବି ଉପରଟା ଆହୁରି ଲୋକ, ଏତିକି ଲୋକ ବି ଉପରେ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ସେଠି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୋଳି ଅଛି, ଗାଡ଼ି ଦୋଳି ପଡ଼ିଛି ପୁରା। ତାପରେ ଏତେ ଜୋରରେ ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା ଆମକୁ ଯେ ଆମକୁ ସେ ରଣପୁରରେ ହିଁ ହୋଟେଲ ମିଳିଲାନି ହେଲା। ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆମେ ପୁରା ଆସିଲୁ କେଉଁଠି କହିଲେ, ଏଇଟା ବାଲୁଙ୍ଗା ଚିଲ୍କା ଢାବା। ଫାଇନାଲି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି ଯାଉ ସେ ଚିଲ୍କା ଢାବାରେ ଖାଉ। ଆଉ ଆଜି ଯେହେତୁ ସୋମବାର ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସାଧା ଖାଉଛୁ। ମୋର ଭାତ, ଡାଲି, ଛତୁ, ମଟର ତରକାରୀ ଏମିତି ସବୁ। ଆଉ ସେଠି ସାରଙ୍କର ପନିର, ଆଉ ମୋ ଝିଅର ଯେ ବିରିୟାନୀ। ସେ ବିରିୟାନୀ ନହେଲେ ଖାଇବନି ବୋଲି କହିଲା। ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ବିରିୟାନୀ ଆଣିଲୁ। ସେ ଖାଉ ଫୋପାଡ଼େ, ସେ ତ ଖାଇପାରିବନି, ମଝିରେ ବସି ଖାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଜମା ଖାଇବନି, ଜମା 2 ମୁଠା ସମାନ ଖାଇବ ଆଉ ସବୁ ଫୋପାଡ଼ିବ। ହେଲେ ବି ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଛୋଟ ପିଲାଟା ଯେହେତୁ ସେ ନାହିଁ କରୁଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ସାଧା, ସେଥିପାଇଁ ତା ପାଇଁ ବିରିୟାନୀ ଆସିଲା। ସେ ଯାହା ଖାଉଛି ଖାଉ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ, ଏତେ ଜୋରେ ଭୋକ ହେଲାଣି, ଟାଇମ୍ ଆସିକି ହେଇଗଲାଣି ସେ 7ଟା ହେଇଗଲାଣି। ସକାଳୁ କିଛି ବି ଖାଇନି, ଯାହା ସବୁ ଗୁପଚୁପ୍, ଚାଟ୍ ଆଉ ବାରମଜା ଏମିତି ସବୁ ଖିଆ ହେଇଛି। ଭାତ ହିଁ ଖିଆ ହେଇନଥିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇଦେବା, ତାପରେ ଗାଁକୁ ଯିବା, ବାହାରିବା। ଗାଡ଼ିରେ ନା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଲଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ କରିବି ସାଙ୍ଗମାନେ। ମୁଁ ନିଜେ ଭଏସ୍ ରେକର୍ଡ଼ ଦେଉଛି, ହେଲେ ପଛରେ ମ୍ୟୁଟ୍ କରୁଛି। ମାନେ କହୁଛି ପଛରେ ମ୍ୟୁଟ୍ କରିବା ମୋତେ ପଡ଼ୁଛି, ତାପରେ ଭଏସ୍ ରେକର୍ଡ଼ ଦେଉଛି ହେଲା। ଯେହେତୁ ପିଲା ଖାଲି ଗୀତ ଲଗା ହେଉଛି ଝିଅ, ସେଥିପାଇଁ ତା ପାଇଁ ଗୀତ ଲାଗିକି ରହୁଛି ହିଁ ଗାଡ଼ିରେ ପୁରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ। ମୁଁ କିଛି ବି ମାନେ ଯାହା ବି କହିଲେ ସବୁ କପିରାଇଟ୍ କ୍ଲେମ୍ ବାଜିଯିବ, ସେଥିପାଇଁକି ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ଭଏସ୍ ରେକର୍ଡ଼ ଦେଇଦେଉଛି ହେଲା। ଏବେ ଟାଇମ୍ ଆସିକି ହେଇଗଲାଣି 8ଟା। ଆମେ ଗାଁ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲୁଣୁ। ଆଉ ସାରଙ୍କର ମୋର ଏଠି ଟିକେ ମଜାମସ୍ତି ଚାଲିଛି। ମାନେ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆଉ ଟିକେ କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା, ଏତେ ଜଲ୍ଦି କାହିଁ ବୁଲିକି ପଳେଇ ଆସିଲେ, ଆଉ ଟିକେ କୁଆଡ଼େ ବୁଲିଥିଲେ ହେଇନଥାନ୍ତା। ଆଉ ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ଘରକୁ ଯିବାକୁ। ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଡ଼େ ଯାଇକି ବୁଲାବୁଲି କରିକି 2-3 ଦିନ ରହିକି ଟିକେ ଆସିଥାନ୍ତେ ନା। ଆଉ ଏମିତି ତାଙ୍କ ଦେଲେ ମଜା କରି ଯାଉଛି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟା କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ସେଇଟା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରଥମେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ହେଲା। ଯଦି ବା କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମୁଁ ଯାହା ବି ଭିଡ଼ିଓ ଫାଷ୍ଟ ମାନେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ହେଲା। ଆଉ ଯଦି ବା ଭଲ ଲାଗେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ନିହାତି କରିବେ। ଓକେ, ବାଏ, ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍।